Yes, hello everyone. Good morning at all no at all followers and at all supporters. To shout out sa inyong tanan. Good morning og adlaw nga Huwebes kung ako nasayop. So adlaw nga Huwebes karon mga day. So diri gid sa pag-vlog is diri kay nimo siya ingon nga kining blitzo biglaon no. So dapat manggod pod kabalo jud ka diri mo makipag-engage sa imong kapwa content creator. Taas gid ka og pasensya. Kaya kung dili pod nimo taason imong pasensya, mapulaan man ka no, dapat dili ka magkuan nga gagmay ra imong views, mundang na kay gagmay ra imong views. Kaya ako sa una mga day nagsugod ko diya sa 0 viewers gyud, walay views sa ako mga video. Pero arang-arang na lang karon kay niabot moabot na tag 300 no, 500 views no. Sa una gyud na tag 12, 10 views. So mao na siya pinaka kuano sa pagsugod pa lang nimo. Pero mao lagi din sa pagsugod nato, mas maay pa to ato ang mga kuan dili na to parinti kay mas mao pa tele mo support sa to ano, pero ang ato ganing mga kaliwatan diha sus katawaan ra ka ana nga gaagi sila sa imong gaagi sila sa imuhang sila sa imuhang kuan magagi lang video sa ilahang wall, sus ila ra nang i-score dit sila mo tan-aw no. Mao gini sakit sa Pinoy karon pag makasweldo na ka aya pa rin ka ikuan, aya pa rin ka lang i-flex diri inana. So mao ni sakit sa Pinoy yun nga dili gid sila malikayan no. Mao na nga mintras kamo unta diha, ayaw lang po ninyo katao ang inyong mga parinting nga nagsugod og vlog kay puhon maorog yan po makatabang sa inyo ano. So mo na siya nga dili pwede naman siguro gyud nga mo like na lang ka, mo views ka, bali ka mo comment imo lang tiwaso na nga video ug tan-aw aron makadugang pud sa iyang views. So mao na siya nga diri sa vlogging man gyud is wala gyud siya walay parinti nimo nga mo support sa gasugod pa lang kakataw-an pahinuon ka na no. So mao na akong encourage ang tanan nga dili ta magpaapekta kay the end of the day kita ra magyapoy mabulahan dili man sila. Ang imong pagpakaulaw diri sa social media makita ra gyapon nimo ang imong pagpakaulaw no. Kay maabot gid ang panahon nga palaran ta gahinan kita na pud ang paboran ni Lord, kita na pud ang makasahod diri. So mao na siya nga ang uban padayon lang gid no, dili lang gid magkuan sa mga istorya sa tao kay di man gid mawala mao magid na no. Pasag diha nga inyong kanila buang ka kay makasweldo ka, kinsa may mabulahan sila or ikaw. So kita ang mabulahan o makasweldo na tamo na di nato paminawon ang ato ang silingan diha kung sa istorya sa to. Ang importante nga wala ka nakalapas, wala kay napasakitan nga tao, wala ka nangayo sa ilaha no. Nag-reels raman ka, nag-content creator raman ka, wala man ka nagkuan. So mo na siya sa nagsugod pa diha, hinay-hinay lang gid og upload no, dili nato gid porsigihon nga inig-upload na to dito. So maghulat na lang ka kani mga kwarta na dili sa pag-vlog yun lahutaya yun, dapat makalahutay yun ka no, palahutaya gid diri kay daghan kayo nangundang na no, daghan kayo nangundang na kay wala daw gyapon monetize nang restrict pang account. So mao na siya basta magsunod lang gid ka sa patakaran ni Meta, dili man jud ka ma-restrict no. Kay naaman dito instruction ug unsaon nimo pagkuan. So mao na siya nga sa wala pa nagsugod diri, kung magsugod man galing ka og vlog tan-aw sa daan og mga tutorial no, paminaw sa gidaan sa katong mga content creator nga dugay-dugay na nagsugod kay aron nga mas malikayan nimo ang mga bawal diri sa Facebook. So ang tanan mo na siya nga maminaw lang gyud sa nakauna no, sa nakauna og sugod diri sa pag-vlog kay aron nga malikayan ang restricted dayon, malikayan ang ka-issue ang imuhang video nga i-upload. So mao na siya nga dili kay ko makakuan diri sa dili kay ko maka explain diri og maayo kay kuan kining taas na pud siya nga oras ang akong gikuan karon. So long form video ni siya karon. So mao ni siya nga dapat man gud ang imong i-upload diri text post og post, upload ka sa reels, upload ka sa long form video dayon makipag-engage ka sa imong kapwa content creator. So mao na siya diha nga unta kani ako ang kuan karon na ani naghatag pagtulun-an sa katong nagsugod pa diha og sa katong taud-taud na nagsugod nga wala nagyapon sila, wala na hibalaan diri sa Facebook. So kana lang og good morning og adlang Huwebes bulan sa July 3, 2025. God bless everyone and I love you so much. I love you all. God bless atong tanan. Gauban ang Ginoo sa ato ang mga pangandoy sa atong kinabuhi. Good morning.